তুমি কি করছো? কি তুমি কি করছো? তুমি কি করছো? কলম দিয়ে কি করছো? পাপা তুমি কি করছো? কি তুমি কে কি খেলা রায়? কি কি খেলাই রে? তুমি ট্রেন খেলা রায়নি? ট্রেন কি ট্রেন গাড়ি চাচ কই ট্রেন কই ট্রেন ट्रेन कोई इस ट्रेन गाड़ी तो एक्सीडेंट हो गया की एक्सीडेंट देखिए तुम्हारे चुके की एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया सोनू का गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया ओ मम्मी क्या हुआ ये तक चार को गिर गया क्या गिर गया पे क्या गिर गया है यहाँ पे तुम्हारे पैर को क्या हुआ क्या हुआ तुम गिर जाओगे मम्मी ठीक उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ यहाँ पे उठ जाओ यहाँ पे उठ जाओ सुनो तुम ठीक हो तुम ठीक हो तुम ठीक हो तुम्हारी पैर को क्या हुआ तुम ठीक हो मम्मी কি হয়েছে সত্যি সত্যি দুঃখ পেয়েছো নি তুমি तुम ठीक हो मम्मी सुनो तुम ठीक हो अब तुम ठीक हो ओके খেলো খেলো ওইখানে খেলো ট্রেন খেলো হ্যাঁ এটা ট্রেন খেলো এখানে রাখো বিছনাত রাখো রাখিয়ে খেলো क्या हुआ ये तो टूट गया है सोनू ने कलम टूट दिया এখানে রাখো রাখি খেলো খেলো যাও সরো কি সরো এখানে সরো सुनो सुनो तुम ठीक हो ओके এই সব আমার সোনার খেলনা টস টিভি এই কাপড় মেলার ফুক এটা দিয়া কলম দিয়া এটা দিয়া সোনার খেলা জানি শোনো কি 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 হয়েছে क्या हुआ की की क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ की हुआ तुम ठीक हो ओके हो जनवरी जनवरी এখানে শুনু পড়ার কথা শুনিয়াও হে বাকছে এই দেখো আমার শোনো পড়ার কথা শুনিয়াও বাকছে হে তো আজকে লেগে এতটুকু টাটা বাই বাই আমার ইউটিউব ফ্যামিলি